So, di ba, pag naka-open na yung GCash nyo, ganyan po yung lalabas sa screen nyo. Click nyo lang yung bills. Then, after that, click government. So, sa search billers, type nyo yung Pag-ibig. Then, select nyo yung unang Pag-ibig. Then, ayan na. So, ilagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mo, sa 500, minimum 500. Depende sa'yo. Tapos, modified Pag-ibig to savings. I-click mo yan. So, ganyan lang. Then, yung account number mo. So, yung period covered from and period covered to is same lang yan. So, yan mo din yung address. Ayan. So, kahit makita naman yung email dyan. Ayan. So, then, confirm lang. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang kasimple mag-deposit sa Pag-ibig MP2. So, ganun lang siya. So, diba? Napakadali lang. Ganun lang. So, i-confirm mo lang. Then, antayin mo lang 2 working days to 3 working days. Nandun na yan sa portal mo. Makikita mo na yan sa online app mo. Pag-ibig online app mo. So, yun. Ganun lang siya. Antayin mo lang 2 to 3 working days. Kasi, syempre, via GCash po yan. So, may charge po yan na 5 pesos. Okay na yun. So, thank you for watching.